से धरती तो धरती, कांपता आसमान था, आसमान था। हम हैं। বিবি ক্যাবিনেট সেন্টারের নতুন প্রয়াস কেবি সাউন্ড প্রেজেন্ট আবারও আরেকবার আপনাদের কাছে নতুন রূপে উপস্থিত হয়েছে। अफजल रिमिक्स केसपुर से। কেন যে তখন বাড়ির পছন্দের ছেলেটাকে বিয়ে করিনি কে জানে? সুখে থাকতাম গো। তখন কচি বয়সে কুকুরানি উঠেছিল, হাড় পড়াঞ্চ জ্বলিয়ে খেয়ে নিল গো। कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है, चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है ठाकुर। কেবি সাউন্ড প্রেজেন্ট সিকে টাউন থেকে। आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे কেবি সাউন্ড প্রেজেন্ট সিকে টাউন থেকে। और तुम सुनोगे। इस दौर चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं।